Дотлон CC гаргаж байгаа. Яахан. Энэ CC. Анийг тэгэхээр яа дээ. Тэгээ дотлын үг гарч ирэн тэгээ full screen. Тэгээ full screen болох юм. За. Энэ full screen болох юм дээ. Окей. Окей. За. Sometime later, after not finding cheese for what seemed like a long time, Hall finally came across a huge cheese station, which looked promising. Таяас юу гэж. Тэгээд зарим яасны дараа тэгээд хэсэг усан дараа тий. Тэгээд бяцлаг болохгүй байжгаад амар удаан болсны дараа хаав ашгүй амар том бяцлагийн хүн билүү. Тийм. Бяцлагийн үйл тийм хүн. Бяцлагийн степ бодол дээр ирсэн тий. Cheese station дээр тий. Тэгээд ерөөсөө байгаа юм шиг болсон. Тэнийг бяцлаг болж мэдхээр газар station дээр ирсэн юм тийм үү? When he went inside, however, he was most disappointed to discover that the cheese station was empty. Орсон ч хаасан байсан тийм үү? This empty feeling has happened to me too often, he thought. He felt like giving up. Тэгээд одоо байхгүйс ч амар сэтгэл нь амар доо хоосорсон тийм үү? Ингэж байгаа байхгүй. Надад ингээд хоосон юм шиг байд байнга л ирж байгаа гэж байгаа. Too open гэж. Миний одоо ингээд юм бүтэхгүй юм хэлж шээ. Тэгж байгаа бүхэл юм бүтэхгүй тэгэл гэж бодсон тий. Тэгээд бүр яадаг юм бүр бууж өмөр санагдчихсан гэж тий. Hall was losing his physical strength. Тэгээд physical хүчээ алдчихсан. Тий одоо ингээд ядраад ирсэн юм шүү тий. He knew he was lost and was afraid he would not survive. Тэгээд тэр өөрийгөө амар айсан тэгээд ерөөсөө яаж чадахгүй гэж ойлгосон. Тэгээ хин ингээд бүрэн баларсан биш те. Тэр баларсан те. He knew he was lost гэсэн баларсан гэдэг ойлгож ирсэн тийм үү. Тэгээд ингээд дээрээс аим гарахгүй юм байна да гэж survive болохгүй юм байна да гэж бодож ирсэн гэж те. Айсан те. He thought about turning around and heading back to cheese station C. Тэнгүүд хаа тэгээд ингэж бодсон. Буцаж эргэж авсны дараа тэгээд ингэсэн ба за бусдаг шин болоо гэж байгаа байхгүй да. Бусад хүн үлээж байгаа ш нөгөө хэм блэ? Нөгөө хэм үлээж байгаа ш тэгэхээр he thought about turning around гэж байгаа байхгүй. Бусад очдог шин болоо тэгээд heating back to cheese нөгөө station шин хэм блэ? Хэм бааш хэм рүү очдог шин гэж бодсон ба ш тэ. At least if he made it back. Микрофон байхгүй ш тэ. And was still there, Hall wouldn't be alone. Yeah, at least if he made it back him and Hal was still how wouldn't be alone. Тэнгүүд буцаж явах юм бол хэмлээ очиод хэм одорлцын чинь тэгээд ингэж очиж гоё орчуулдаа ингэж ядаж хийж байгаа. Чи сонсоош. Ядаж хийж байгаа байхгүй те. If he made it back хэрэг буцсан бол те. Тэнцээ бол хийм байж лаа. Гэвч сонсож чинь сонсолтоо мэдээд байгаа шүү дээ. Тэгээд хөө бүдэнд би ганцаардахгүй гэж бодож байсан тийм. За. Авид чарч зүгээс харуулж шүү дээ. Харуулах юм. За. Then he asked himself the same question again. What would I do if I weren't afraid? Тэнгүүтээ өөрөөсөө дахиад асуулт асуусан. Хэрэг би яагаагүй байсан бол би одоо юу их вэ? Тэрээ зөрөгтэй байсан гээх үү те. Paul thought he was past his fear, but he was afraid more often than he liked to admit, even to himself. Тэгээд хаав he was past his fear, but he was afraid more. Тэр ер нь айцгүй ахж бодож байсан те. But he was afraid more often than he liked to admit. Өөр бодож байсанаас илүүгээр айж байсан юм тийм үү? Even to himself. Бүр өөрөөсөө зүд айж гисэн юм тийм үү? Гэсэн үг. He wasn't always sure what he was afraid of, but in his weakened condition, he knew now he was simply fearful of going on alone. He wasn't always sure what he was afraid of. Юунаас айж байгаа бол сайн мэдэхгүй байсан тийм үү? He wasn't always sure гэж тийм. Гэтэ үгүй юм. Тэгээ ядарсан тохиолдолд яадаг гэж юм. He knew. Одоогийн тохиолдолд ганцаар явахсад айжсэн. Буцаад ганцаар явах гэсэн л тийм. Paul didn't know it, but he was running behind because he was still weighed down by fearful beliefs.
энэ тухай мэдэхгүй байсан те. Гэхдээ тэр айдас нь хажууд нь байгаад ирсэн байхгүй behind гэж байгаа байхгүй те. But he was running behind те. Because he was still weighted down by fearful beliefs. Тэр айдасаас доош орж ирсэн мэт те. He was still weighted down гэж доош орж ирсэн байхгүй. Тэгж байгаа шүү дээ. How wondered if him had moved on. How wonder if Haman had moved on, or if he was still paralyzed by his own fears. Тэгээ яасан хоос бодсон бай те. Тэгээд хийм яасан бол те. Одоо хэм хөдөлсөн болов. Эсвэл тэр ингээл нөгөө нэг айдсаас болоод паралайз болчихсон байгаа болов гэж бодчихсон те. Or if he was still paralyzed by his own fears. Then Ho remembered the times when he had felt his best in the maze. Тэнгүүтээ хаав нэгэн санаад тэгээд тэр санаж бодчихсон те. Дүрслэн бодсон те. Нөгөө дүрслэн бодлоогүй. Remember эргэн дурссан. За. Тэнгүүтээ хаавын нөгөө хамгийн гоё хэсгийн хамгийн гоё сайхан үед дурссан бай те. Сайхан яг төөрүүлэх газар гэдэг. Ингээ төрлөх газар руу үед хамгийн сайхан хэсгийг юу та орчуулдаг юу болчиход байна. За. Чи нэг ойлгохгүй нас асуугач мэдээ за. It was when he was moving along. Тэгээд Наадаж байгаа те. За. Ганцаар явж байхад гэж бодоод байсан тийм үү? He wrote on the wall, knowing it was as much a reminder to himself as it was a marking for his friend had. Hopefully to follow. Таажаа юу гэж бодож яа одоо хандаа бичсэн те. Хандаар бичээд тэгээд өөртөө сануулсан. Гүг хэрэг хиймэн штэ ардлаас нь явж байгаа бол гэдэг нөгөө ардаас нэрж мадууж голцож байгаа байхгүй юу. Тэнгүүтээ нөгөө making for his friend хийм те. Hopefully to follow те. Ардаас нь дагчиж мадууж болоод ахгүй маяр те. Тэгээд тэрэндээ зориулж reminder бичсэн биш тэгж байгаа штэ. Аюу гэж юм. Movement in a new direction helps you find new keys. Если шинэ нэмлэл яваад авчихсан яадаг гэж. Чамд шинэ бяцлаг авах чам шинэ бяцлаг авах гэж тусалдаг. Тийм. Чи шинэ чиглэл рүү ерөөж англид сураад ахаа мөн чи шинэ native English-тэй л явж шинэ бяцлаг болох байхгүй. Тэгэхгүй чи native English байхгүй бол very difficult condition байна нэ. За чи тэгвэл яг нэг шот гаргалаа шүү. Гарах юм аа. Хоёр задлах. Paul looked down the dark passageway and was aware of his fear. Paul looked down the dark passageway гэж үгс үг лээ. Коридортой адилхан гэхдээ нэг passageway гэдэг чинь нэг мэдгүй би цуут хэмэд нэлтэй орчуулж байгаа. За тэгвэл яшааш яа за. What lay ихэ тэний саалт юу байгаа л те. За. Чи мэдгүй бол надаас асууж мэдв. What lay ahead? Was it empty? Or worse, were there dangers lurking? Lurking гэж юу вэ? Нуугдж байгаа болов уу те. Lurking гэдэг чинь марг нөгөө одоо ийм баггүй. Нуугдж байгаа мөртлөөс ингээ харж байгаа юм шиг. Тийм үү. Began to imagine all kinds of frightening things that could happen to him. Тэгэл нэг аим шиг бодчихсон те. He was scaring himself to death. Тэгсэн өөрөөр айлгай. Then he laughed at himself. He realized his fears were making things worse. Тэгээд өөрийгөө айц хийж хүнийг бол улам бодоо олгож байгаа байхгүй чи do you fear about you will have native English? Do you fear? No. Okay, good. So he did what he would do if he weren't afraid. Тэгээд тэгээд өөрийнхөө юу ихийг мэдээж одоо яг айгаагүйд юу өөрөө айгаагүйд юу ихээ мэдсэн. So he did what he would do if he weren't afraid. He moved in a new direction. Шинэ юм доо авсан тийм. Буучихгүй хастаа гэж хэлж штэ. As he started running down the dark corridor, he began to smile. Тэгээд доошлогсон энэ зориг ороод энэ гэсэн тийм. Paul didn't realize it yet, but he was discovering what nourished his soul. Тэгэхээр тэр хүн сэтгэлийг ингэж тэжээж байгаа юу гэж айц чинь хүнийг алдаг байх нь. Итгэл яадаг тэжээдэг байх нь шүү дээ. Тэр ойлгосон байна тийм үү? Тэдий эхлээ ойлгохгүй байсан тийм үү? Урд нь ойлгохгүй байсан биз дээ.
Одоо ойлгочихсон байгаа байхгүй. He was letting go and trusting what lay ahead for him, even though he did not know exactly what it was. He was letting go. Тэгэхээр хүн биш үү? Айдас хүчтэй байх юм бол ерөөсөө ингэ даун болдог байна шүү дээ. Тэгээд урагшаа харин зориглоод яваад ивэл тэр чинь ингэ гэж хэлж штэ. Энэ хараа. Тэр ойлгодгүй байсан юм. He didn't realize it гэж байхгүй тий. But he was discovering what was nourish. Тэгээд тэрний сэтгэл санааг nourish тэжээж байгаа тий. Тэжээж байгаа яваад байна тий. Тэгээд сэтгэл зоригч нь тэжээж байгаа зүйлийг юу юм бэ гэж ойлгосон шүү дээ. Discover. Discover юу вэ? Нээж олсон тий. To his surprise, За уншаа. Халтааш. To his surprise, Hal started to enjoy himself more and more. Шинжин бүр ингэж яасан олон зориг ороод гэсэн тий. Бүр enjoy болоод гэсэн тий. Why do I feel so good? Why do I feel so good тий? He wondered. I don't have any cheese and I don't know where I am going. Одоо тий. Юусоо ямарч бяцлаг болоо. Ойлгож ирэх шууд явчих. Чинээс ойлгохгүй юм шиг асууж шууд хурд явдаг юм. Before long, he knew why he felt good. Одоо He stopped to write again on the wall. He stopped to write again on the wall. When you stop being afraid, you feel good. Okay. Paul realized he had been held captive by his own fear. Тэгсэн тий. Өөрийнхөө хүн бол өөрийнхөө айдсан дайдаг гэж олдогддог гэж шүү дээ. Moving in a new direction had freed him. Тэгээд шинэ юмд явахсан тэр чөлөөт айдсаас гарч ирсэн тий. Now he felt the cool breeze that was blowing in this part of the maze and it was refreshing. Юу гэж cool тий. Cool breeze гэж юу гэсэн юм бэ? Одоо жоохон нэг Breeze гэж юу гэсэн юм бэ? breeze гэдэг юм идэггүй. Гэхдээ cool гэдэг чинь жоохон нэг хүүхд. Салх гэж юм. Breeze гэж тий. Тэгэхээр жоохон нэг хүүхд цэвэр агаар тий. Cool тий. Was blowing in his part on the amazing. Тэгээд тэр цэвэр агаар тэр манай refresh хийгээдсэн ба шүү дээ. Тийм байгааз? He took him. Тэгээд хав тэгээд жоохон нэг Тас ойлгосон тэргүй. Invigorated юу гэсэн юм бэ? Invigorated гэж ингэ харчихдаг. Удам хүч орсон гэсэн үг байна. Invigorated. Invigorated. Удам хүчтэй. Удам ингэ хараа. Удам сэргэлэн болоод эхэлж байгаа. Удам хүчтэй тий. Алс invigorated. Vigor гэж аяа ингэ хүчтэй хаа хэлж байгаа. Invigorated. Би энэ удам хөнгөрөөд хэлсэн шүү дээ. Some deep breaths and felt invigorated by the movement. Once he had gotten past his fear, it turned out to be more enjoyable than he once believed it could. It turned out ингээд айдас байхгүй болоод эхлэнгүүтлээ шүү дээ. Илүү гоё болоод ихсэн мэт те. Тэгээд энэ he once believed it could be те ингээд итгэж гисэн те. Could be. Hal hadn't felt this way for a long time. He had almost forgotten how much fun it was to go for it. To make things even better, Hal started to paint a picture in his mind again. He saw himself in great realistic detail, sitting in the middle of a pile of all his favorite cheeses. From cheddar to brie. He saw himself eating the many cheeses he liked, and he enjoyed what he saw. Then he imagined how much he would enjoy all their great days. The more clearly he saw the image of himself enjoying new cheese, the more real and believable it became. I want to believe you will have native English. I want to believe it. Okay? Huh? It's my dream. He could sense that he was going to find it. Тэгэд мэдэрч гисэн те. He wrote.
Imagining yourself enjoying your new cheese leads you to it. Нэг имижнийг болоод байхад юм бол эзлээс Mhm. YouTube гэж юм байна тий. He wrote. Hall kept thinking about what he could gain instead of what he was losing. За. Юу гэж юм бэ? Hall kept thinking about what he could gain instead of what he was losing. Тэг лүүс болохоос илүүтэй юу хадж болох гэдэг аяг бодож гисэн байна тий. He wondered why he had always thought that a change would lead to something worse. Яагаад ингэж өөрчлөлт чинь ингэж муу юмд очих хэвээр тий гэж бодож байна тий. Now he realized that change could lead to something better. Одоо бол тэр юу ойлгосон. Change л ямар нэгэн сайхан юм руу аваач гэдэг ойлгосон тий. Why didn't I see this before? Би яагаад энэ урд нь мэдээгүй юм бол тий. He asked himself. Шүү. Чи шаардлагатай За. Наа чи ширэн унчаад наа гэж очно ширэн унч байл таа. Then he raced through the maze with greater strength and agility. Agility гэж юу вэ? Agility гэдэг чинь мэдгүй. Agility. Илүү тийм одоо хурдан гэсэн утгатай илүү урам зоригтой гэсэн үг юм байна. Улам хүчээр орчиж байгаа байхгүй шүү. Before long, he spotted a cheese station and became excited as he noticed little pieces of new cheese near the entrance. За тэгээд before long тэр очихоос өмнө те cheese station очихоос өмнө те тэрээс өмнө нэг юм жижигхэн cheese байгааг анзаарсан байна тийм үү? Нэг хасаа cheese тэр нэлээд холоос те тийм бол чинь санаал танаашаа орчихсон. They were types of cheese he had never seen before, but they looked great. Yes, ийм урд нь харцаагүй те. Тэгтээ урд нь их гоё те. He tried them and found that they were delicious. Тэгээд жижигхэн байсан шүү дээ. Одоо жишээл энэ Сүхбаатарын талбай дээр ингээд тийш чийзүүлэхэд энэ хавьс жижигхэн олдож эхэлж байгаа байхгүй тий. Тэгээд жирээс байсан байхгүй те. He ate most of the new cheese bits that were available and put a few in his pocket to have later and perhaps share with him. Шэр зөвлөж авсан тий. He began to regain his strength. Тэгээд илүү яасан. Стол гэсэн тий. He entered the cheese station with great excitement. Тэгээд хав тэгээд бяцлагын стейшнд илүү хүчтэй орсон. But to his dismay, he found it was empty. Dismay гэж юу вэ? Dismay гэдэг чинь юу? Би яг мэдчихсэн юм гоохч чадахгүй. Айдс гэж байгаа юм. Юу жоо нэг negative fear биш нөгөө юу anxiety нэг тийм үг нэг юу эсвэл trouble нэг тийм үг үү. English дээр. За. No. Someone had already been there and had left only the few bits of new cheese. He realized that if he had moved sooner, he would very likely have found a good deal of new cheese here. Paul decided to go back and see if Him was ready to join him. As he retraced his steps, he stopped and wrote on the wall. The quicker you let go of old cheese, the sooner you'll find new cheese. After a while, Hall made his way back to cheese station C and found him. He offered him bits of new cheese, but was turned down. Him appreciated his friend's gesture, but said, "I don't think I would like new cheese." Баярлалаа гэсэн тэр ингэж хэлсэн. Би одоо шинэ чиз шинэ бэлтгэг нь одоо дуртай байгаа мэдэхгүй байна. I don't think I would like new cheese те. It's not what I'm used to.
I want my own cheese back and I'm not going to change until I get what I want. Тэгээ яг одоо би тэгээд буслаа гэж юм те. Тийм үү? Аа? Би өөрөө хуучин чийсэн жоо буслаа гэж те. Тэгээ дахиад дараагийн шинэ юм болтол би өөрчлөхгүй гэж тийм үү? Pa just shook his За болоо. Энэ аюу сонирхолтой болж байна. За. Хөөе. head in disappointment and reluctantly went back out on his own. Тэгээ яг нөгөө чинь тэгээд за гээ. Толгоо яасан гэсэн юм те. Тэгээ ганцаар явсан юм тийм үү? As he returned to the farthest point he had reached in the maze, he missed his friend, but realized he liked what he was discovering. Тэгээд яг тэгээд найзгүй болсон гэстэй яг юм шиг ойлгосон те. Even before he found what he hoped would be a great supply of new cheese, if ever, he knew that what made him happy wasn't just having cheese. Юу гэж юм? Тэгээд if ever he knew чина харахш удаа that what made him happy wasn't just having it. Энэ бол зөвхөн шинэ зүйлүүд чинь зөвхөн чиз биш гэж байгаа байхгүй те. He was happy when he wasn't being run by his fear. Хамгийн гол найзгүй байх чинь гоё гэсэн гэж байгаа байхгүй те. He liked what he was doing Ингээ явж байгаа. Гэхдээ байжсэн гадуур ингээ гоё байсан те. now. Knowing this, Pa didn't feel as weak as he did when he stayed in Cheese Station C with no cheese. Тэрнээс илүү хэдийгээр чиз олоогүй гэсэн те. Тэ? Just realizing he was not letting his fear stop him, and knowing that he had taken a new direction, nourished him and gave him strength. За ингээд тэ. Just realizing he was not letting his fear stop him. Шинэ барилтаа шинэ. Not letting his fear stop him. Knowing that he had taken new direction. Just realizing he was not letting his fear stop him. яаж дөнгөж realizing гэдэг чинь би яг бодсон гэдэг юм болоо ядгүй гэхдээ дөнгөж яаж Тэ энэ ингээд ерөөсөө тэ he was not letting his fear stop him. Ямарсан би айцсаас зогсохгүй гэдэг ойлгосон тийм үү? Тэгээд шинэ чиглэл рүү явсан. Тэгээд энэ нь болохоор тэнд хүч өгчээсэн тийм үү? Яасан бэ? Хэлээд авчихсан дээ болтой. Тэгээд юу наач игээд авчихсан. Тийм үү наач ингэ мултраад байгаа. За. Now he felt that it was just a question of time before he found what he needed. Одоо цаг хугацааны асуудал байсан тийм энэ олон гэдэг нь бол тийм. Олон нь өөртөө ихтэй болсон байна шүү дээ. In fact, he sensed he had already found what he was looking for. Тэгээд мэдэрчээсэн тийм. He smiled as he realized. За юу гэж юм? It is safer to search in the maze than remain in a cheeseless situation. Situation юм. За одоо ингэ дуусгах гэдэг. Тэгээд За 63 за 60 явуулах юм аа. Явал өөрөө явуулна. За одоо ингэ ч эхлэх байж эхлэнийг дуусгах байж. Энийг экстрим дуусгах. And